आमर जो पंच इंद्रिय अच्छी है आज्ञा आमर चक्षु मुख नासा कर्ण जिह्वा ये पंच इंद्रियटा आमर मूर्ति पूजार शोधन हुए पवित्र हुए। अच्छा अच्छा आमर जो इंद्रिय गुड़िक सब धर सब तो विषय बासनार मातुची मन ता सांगरे तेणु सी सब चंचल रोचे अपवित्र रोचे है तेणु सेगुड़ा सब शोधन करने आमर शंख आ घंटी बाजे या द्वारा कर्ण पवित्र हुए। अच्छा जबकि आम दियंती कौन पुष्प आ चंदन दियंती ता द्वारा चर्म पवित्र हुए है। अच्छा आमर जो धूप दीप दियंती ता द्वारा चक्षु पवित्र हुए कर्ण चक्षु चर्म चलीगला है कि आ प्रसाद पाइले जिह्वा पवित्र हुए आ चंदन धूप द्वारा आमर नासा भी पवित्र हुए। अर्थात चंदन आउ धूप ये ठाकुर देहरे बाजिकी जिते आम नासा को आसे देहरु जो चित चेतना शक्ति आम नासा विवर को आसिक आम नासा को पवित्र करे। अच्छा शरीर को छुईवा द्वारा पुष्प द्वारा शरीर को छुईवा द्वारा आमर चर्मटा पवित्र हो जाए। घंटा बजेवा द्वारा घंटी शब्द देहरे बाजिक आम कर्ण को आसे तेणु आमर कर्णटा पवित्र हुए। नैवेद्य देवा द्वारा नैवेद्य बासना ग्रहण करते एवं से नैवेद्य को आम सेवन कले आमर जिह्वा पवित्र हुए है। तेणु यही जो घंटी कतु आरंभ कर जो पंचोपचार पूजा करा जाए आम साकार मूर्ति की ता द्वारा आमर इंद्रिय पवित्र हुए एवं इंद्रिय शक्ति शोधन हुए। हाँ इंद्रिय शक्ति शोधन होगा द्वारा मन मध्य पवित्र हुए बुझला ना। तेणु से सकाशे से सब करा बता जो कहला ता अर्थ जे खाली गोटे जमी आयोजन कर खाली गोटे घंटे बजे माने मोट कथा से तत्व अर्थ जना ना। अच्छा अच्छा जहाँ पड़े कि से कथा तुम कह धन्यवाद। हाँ मनटा विचलित कहीं कहीं कहली ना जगन्नाथ को धरले पूजा करी ना हनुमान को पूजा करी ना तारिणी की पूजा करी ना शिव को पूजा करी जप कर जपर मन लगुनि कौन जप करी क्या धरबी गुरु तो एक तेणु गोटे फटोटे देले जयगुरु निगमानंद फटोटे देले से फटो पाखे मु सबू देवता को रखिला बेले रखिदे माने जगन्नाथ अच्छा लक्ष्मी अच्छा तारिणी अच्छा हनुमान अच्छा समस्त मनटा विभ्राट हो जे आपको पूजा न कले सी रागे पूजा कले सी रागे पूजा कले सी रागे तेणु समयटा को समस्त पाखे टिके टिके 5 मिनिट समय देला बेलू से मु समय देला किसी भूली जाए मो मनटा ना जपरे स्थिर रोची ना यारे मायारे पड़ी साड़े टाणुची ना यारे मो ठाकुर पाख मन टाणुची जदि किसी दिन मन टाणला बेले आउे किसी दिन उड़ी जाऊँगी ना से जहाँ चलती सेमती ठाकुर फुल टे धूप टे दे दियो सैला कर्म पछरे गोड़ा कहीं एसबूर कारण कौन कौन कले मो मनटा जप उपरक आसो आपणकर मु निश्चित आपन को गुरु करी कहीं मु गुरुदेव फटोटा को रखी पूजा करती ये 4 गुरु माने तत्वगुरु ज्ञानी गुरु योगी गुरु प्रेमिक गुरु 4टा गुरु को से साधी साधना फल को मु जानूची शुणुची सब कुछ हेले खाली फटो चंदन टे फूल टे धूप टे बहुत दिन टे मन है प्रार्थना कर कौन नहीं कि कंटिन्यू सर्विस कंटिन्यू चलता। अच्छा तांकर दीक्षा किसी तुमको देइचंती कि नहीं नहीं मु दीक्षा नहीं आज्ञा दीक्षा नहीं ना ना से जो निगमानंद फटो पूजा करने पई देइचंती आज्ञा आज्ञा मंत्र फंत्र जप फप किसी देइचंती कि किछि देना आज्ञा आ ताल जप करूछो काको खाली जय गुरु से जो तांकर पार्टी सकाळ पड़ी करी से जपा मारी जय गुरु कही 108 पूर्ण हुए बस चलू मोर जय गुरु मंत्र 108 आज्ञा ओहो ताको जप करके गले कि मंत्र एपर्यंत मन एपर्यंत स्थिर हो नहीं ना मन स्थिर हो नहीं जेतेबेले तुम शुण मु गोटे कथा कहूँ तापर मु सब बाट कहीदेवी आज्ञा आमर जो पुरुष सभा द्रौपदी को वस्त्र करागला
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କନେଇ ସେ କନେଇ ବେଶ ଧରିକି ଆସିଲେ ମାଧବ ବେଶ ଧରିକି ଆସୁ ଆସୁ ପୁଣି ସେଠୁ ଡାକିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଧରୁ ସେଠୁ ଗଲେ ଗୋପାଳ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନ ବିଚଳିତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଏକ ରୂପକୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଧରିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଦେବତା ବେଳେ ବେଳେ ମନ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସମର୍ପଣ କରିଦେବି, ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବି। ବେଳେ ବେଳେ ମନ ହୁଏ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋଟି ରଖିବି। ବେଳେ ବେଳେ ମନ ହୁଏ ନାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରିବି। କୋଉ ଗୋଟାକୁ ଧରିଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ମନଟା ବିଷର୍ଗ ହଉଛି। ଶୁଣ, ସବୁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଠାକୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ଅବମାନନା କରିବା ନାହିଁ। ଅବମାନ ତ କେବେ କରିହବନି। କୌଣସି କଥା ମୋ କହିବା କଥା, ତମେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ଗୁରୁକୁ ଧର, ଗୁରୁ ଯୋଉ ନାମ ଦେବେ ସେ ନାମକୁ ଅହରହ ସ୍ମରଣ କର, ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ପାଖରେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁରା ସବୁ ରଖିଛି, ଏତେ ଫଟୋ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ଫଟୋ ପାଣିରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଫଟୋ ରଖି ଏକ ଦେବା ଏକ ସେବା ଏକାକାର ଏକାଗାର ଏକାଧାର କଲେ ପାଇବ ଗୁରୁ ବିଚାର। ସବୁ ଏକଟାକୁ ଧରିବ ପ୍ରଥମେ, ଅନେକକୁ ଧରିଲେ ଏଇ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେଲା, ତମର ସେମିତି ମନ ବିଚଳିତ ହବ। ଆକୁ କରିବି ନା, ଆକୁ ଧରିବି ନା, ତାକୁ ଧରିବି ନା, ତାକୁ ପୂଜା କରିବି ନା, କୋଉଟାରେ ଠିକ ହବନି, କୋଉଟା ବି ସଫଳ ହବନି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଜଣକୁ ଧର, ଜଣକୁ ଧରିକିରି ଉପରକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା କରିବ, ଅହରହ ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନ, ବୁଝିଲ। ଧ୍ୟାନ ମୂଳ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ମୂଳ ଗୁରୁର ପଦ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ତମେ ଗୁରୁକୁ ଆଗେ ଧରିଲେ ସେ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ଧର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବେଳେ ବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୁଲ ଦଉଥିଲି, ଧୂପ ଦଉଥିଲି, ହନୁମାନ ଦଉଥିଲି, ତାରିଣୀ ଦଉଥିଲି। ତମେ ଯଦି ସେ କଥା ଭାବୁଛ ସମସ୍ତେ କି ଧୂପ ଦୀପ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଦେବତା ରହିଲେ ଗୁରୁ। ମୂଳ ଦେବତା ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅହରହ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଧୂପ ଯଦି ଦେଇଛି ସେ ଫଟୋ ଅଛି ଦେଇଦିଅ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୂଳ ଦେବତାକୁ ତାକୁ ଅହରହ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାଙ୍କ କଥା ମନନ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବ। ଗୁଣଗାନ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ, ନିଜେ ମନନ କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ, ନିଜେ ବୁଝିବ। ଏମିତି କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଅହରହ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଠୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହବ। ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ମନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହବ। ଆଉ ଯଦି ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ପଢେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ ଠିକ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଜୟଗୁରୁ ଜପ କରିବ ହେଲା କି। ତାଙ୍କର ଅଜପା ସୂତ୍ର ଯାହାକୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ଧରିକିରି ସିଏ ନିଜେ ଅଜପା ସୂତ୍ର, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଖାଲି ଜୟଗୁରୁ। ତ ଆଉ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ମତେ ଟିକେ ବତାନ୍ତୁ। ଟିକେ ଶୁଣ, ନିଗମାନନ୍ଦ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ସିଏ ଯାଇକିରି ପରମହଂସ ହେଇଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ସିଏ କେହି କାହାକୁ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ତ ବେଲପତ୍ର ଜୟଗୁରୁ କୁକୁମରେ ଲେଖିକିରି ଖାଇଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ପାଇକି କାଳି ସାଧନା ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଉଗ୍ର ତାରା ପାଖରୁ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଇଥିଲେ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଥିଲେ, କୁକୁମରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜୟଗୁରୁ। ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ କୁକୁମରେ ଲେଖା ଜୟଗୁରୁ ଲେଖା ନାହିଁ, ଉଗ୍ରତାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆସିକିରି ସେ ବାମାକ୍ଷେପାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ବାମାକ୍ଷେପା କହିଲେ ଏଟା ସେ ଉଗ୍ରତାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ତା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ତା କୌଶଳ ଦେଇଦଉଛି। ସିଏ ଯାଇକି ମଶାଣିରେ ଜପ କଲେ, ସେଠି ଶିଆଳ ବୋବଉଛି, କୁକୁର ବୋବଉଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଧରେ ସେ ଏମିତି କଲେ, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମାଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ମା ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ସେଠୁ ଇଏ ପଚାରିଲେ ତୁ କିଏ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି, ତୁ ଯାହାକୁ ଡାକୁଥିଲୁ? କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକୁଛି। ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଗ୍ରତାରା ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ହେଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କଳାବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସିଏ ଦୂରେଇ, ଇଏ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମା କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଖାଲି ଯାହା ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ ପାଇପାରିବୁନି ତାକୁ।
बुझिपाल एटा हूँ तंत्र, एटा हूँ तंत्र कथा। तंत्र द्वारा ही केवल से उग्र तारा दर्शन पाइले। जमी एक कथा आसिकी कहले बामाखा से कहले अरे तू क्या देखल कहला कौन देख मोठू बाहर मोठे मिसला जो कहला अरे एटा तो नास्तिकता एटा को आणदेमी जाऊँ माँ पाखे बड़ेदेमी माँ पाखे ध्यान कले माँ कहला अरे तू क्या कौ कथा कहू सी तू ठार बहुत ऊर्धरे सी पलि आसिले पलि आसिक बुलूं बुलू 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 से नाटा मोर ख्याल पड़ने से जो ज्ञानी गुरु नाटा ज्ञानानंद सरस्वती कि चिदानंद सरस्वती कौन है मुझे ना जानी से ज्ञानी गुरु जी भाषण दौले जमी भाषण देले सी हूँ हिंदुस्तानी ये तो बंगाली कले ना जा गोड़ धरी कहले मुझे को गुरु करी तुम ठीक कथा कौच सी गुठा पकड़ साला बेंगली मछली घर उठ सी से पलि गले सी जमी पलि गले ये गोड़े गोड़े आश्रम जाए पहुँचले आश्रम जो जाए पहुँचले से कहले ठीक अच्छे तू जानी काठ चिरबू ये तो सुकुमार पिला ना ये परिश्रम कर जाना जाकि काठ चिरुचंती ये खाई पी सब समय नष्ट करते देखा लगे मत खाली गोटे कहतु बर्तमान आपण कहवा अनुसार एबेठारू कौन टा करने चाहूँ ना तमें से जयगुरु शुण जयगुरु उपाधि दिगवानंद को मिलता है जयगुरु भी दयानिधि की मिली सी निगम पथ दया पथ सामान बोली आम गुरु कहते किंतु दयानिधि परमहंस डायरेक्ट सीधा जोग साधना करके सिद्धि लाभ कले ये बुली बंकई जाए जाए बहुत टाइम आंकर पलैगला बाटर बुली बुलिकी जाए बहुत कष्ट से साधना करके गले कथा तेणु तमें तुम मंत्र किसी तुमको साधना करा पड़ो गुरु को पूजा कले कर निजक किसी साधन से साधन कौशल निगमानंद जहाँ थी कर निगमानंद भावुची निगमानंद साधन कौशल कि नहीं एवं से माने कई क्या बोधे किसी से शिखुना गोटे कथा हूँ जदि ध्यान फ्यान किसी शिखु तार ध्यान कौशल अच्छे न कले कि पारे सीमती जप कले हो पार कौन कर मुझे कहीं सी जन परम पुरुष मुझे कहीपरूना कि मो धारणा कौन किसी कर्म न कले फल मिल कि केवे विश्वास न कर भात भात कहले कि पुत खुदा कह पुत तुम ऐश्वरिक कर्म किसी कर आत्मार मनर मन स्थिर करने किसी गोटे कर्म कर मन स्थिर करने कर्म जदि न हो कि आम गुरु कहते मन पवन स्थिर न कला पर्यंत तुम किसी माया जंजाल पड़ी ना एपटे जी ना सेपटे जी ना तुम गोटे कथा निर्दिष्ट जन को गुरु कर गोटे कथा धरिक तुम चल सेटा जेपर्यंत फलप्रद न हो चले ये जन्म हो आर जन्म हो पूरा आज्ञा 12 वर्ष है मन भर खोजुची गुरु खोजुची गुरु खोजुची गुरु आपण काली राति आपणकर बाणी गुरा शुणिली मन पूरा जादुल्यमय होता मु गुरु पाईगली मो आनंद पूरा कुंडे कुंडे कौन माने मु मंत्र तो जानी किसी तो जानी कि मु पाईगली गुरु पाईगली बोली मो मत राति अधे मो निद भांगीगला आउ मत आउ निद नहीं से दिन। अच्छा सेटा केते दिन है देखले एपिसोड एटा 4 दिन है देखली सब दिन रात जो निश्चल टाइम मिलिबो देखी मूलू शेष पर्यटन बर्तमान 415 वीडियो मुझे छाड़े वीडियो गुड़ाक सब गुड़ाक देख सारापर सब शुण शुणी सारापर आमर है पंचसखा मार्ग आम साधना हूँ पंचसखा अच्युत अनंत बलराम जो पंचसखा रहा आम ओडार साधना हूँ स्वतंत्र निगमानंद कौन अन्य कौन पाश्चात्य जी सब साधना कौन अलग प्रकार अच्छी किंतु आमर पंचसखा साधना हूँ सर्ट हुए पंचसखा फटोटी रखिकी आज कौन मन है फटोटा तले पड़ जाता गोटे काठे स्थापन कर खरा बेले पूरा गम गम हो झाड़ बही जाऊँ पंचसखा आगे रखी गुरु को पछे रखी गणेश को आगे रखी आपन जो कहले मशाणी पर्यंत जावाई कहले जो बाबू को बुझाऊले बोले मशाणी परठू से आगू जावाई दरकार आम बयस हो आम मशाणी पर्यंत जावाक ना आम मशाणी ऊपर को जावाक चेष्टा करूँ गुरु हाथ धरी टाणी
ଜୟ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ପାଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କହୁଛି ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁ ଇଲାକା ମାଡ଼ିଛି ଯେହୁ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତି ହେବ ସେହୁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଏହି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯାର ସମୁଲା ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭର ମୁଠାରେ ଯାର ନେବି ଭକ୍ତି ନେବି ମୁକ୍ତି ଦମେ ଧରିତା କର କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯାର ଆମ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମତେ ଦୀକ୍ଷାଟା ଦେବେ ଆଉ।